Hayig soon, maayong adlaw ug maayong gabi. Another day and great opportunity to share the word of the Lord sa imuha karon. And kini nga verses gina-remind ta niya kung unsa jud ang atong kanang kinabuhi nining kalibutana. It because we know that our life here in this world is walay perfect and mapakyas jud kita. And kini nga verses nga akong i-share sa imuha karon gina-remind ta kung unsa jud ang atong mga kapakyasan. Isa sa mga kapakyasan nga atong nahimo sa atong kinabuhi is kanang pagsupak bitaw sa Ginoo. And ang akong i-share nga verse sa imuha karon makita siya sa Romans chapter 1 verse 31. Ana ang pulong sa Ginoo, mga buang-buang sila, dili mutuman sa ilang mga saad o wala sila'y kaluoy o pagbati sa uban. Ang kini nga verses or ang passages nagahisgot about sa ang sala sa katawhan. It means kini nga verses kung atong basahon ang kanang previous verse no from verse 1 ginasultid jud dito kung unsa ang sala sa katawhan at the very beginning. No, walay perfect it because napakyas kita. But today i-share na ko sa imuha ang verse 31. No, ana siya mga buang-buang sila dili mutuman sa ilang mga saad ug wala sila'y kaluoy o pagbati sa uban. Ang kini nga verses pwede nato ni siya i-literal or i-reflect pod sa atong kinabuhi. Sometimes in our life no kanang natay kanang ginabuhat or natay kanang promise sa uban but dili nato to siya matuman. And that's called nga ma-fail ta. It because dili nato matuman ang kato nga promise. And kato nga promise no makahatag sa ato og kanang kasalanan. Most especially kung ang atong kinabuhi no naga-promise ta sa Ginoo, magbag-o ko, tarungon ako ang akong kinabuhi no, but later on ang kanang ginasulti nato nga kabag-uhan dili nato siya mabuhat. That's why mahulog ta sa sala. And kini nga verses gina-remind jud ta niya nga very corrupt jud ang kanang katawhan no, dili nila kaya mutuman sa ilahang mga gipanaad sa uban nga mga tawo. And kini nga verses dagan kayo tag mga learnings nini. No, we need to discipline our life. We need to discipline ourselves it because pinaagi sa disiplina we know nga natay mga promise nga pwede nato to siya kanang mabuhat. It because kung saligta sa kanang promise nato tapos naatay pride, we know nga ma-fail ta. But kung naatay promise sa uban and even sa Ginoo, we need to discipline our life. It because pinaagi sa kanang pagdisiplina nato sa atong kaugalingon. No, mabuhat nato ang katong promise nato sa Ginoo. No, we need to do kung unsa jud ang atong promise diha sa Ginoo. Dili kanang pinaagi bitaw sa kanang pagsulti nato, but we need to act. No, kinahanglan jud nato mag action sa atong kanang gina-promise sa uban nga mga tawo.